Anyong chingus. So, today is my day off. And then, nagsabot namin ni Mary that we're going to go out for... Initially, it was the beach. But then, due to the current situation, they're advising the residents to avoid mga ports, beaches. So, we changed our plans. We're going to go to a cafe. And we're going to paint clay... Not clay pots, but clay items. So, I'm gonna take you with me, guys. It's just that my friend Mary is such a dedicated sister and aunt. She's taking her time. Laban lang ito seal. So, next na to kita, guys, it will be at the cafe or maybe the car, I don't know, but let's go. Sana, alam mo diri, guys, naabot ra jud mi after mga delays. Tara. Pots and paint. Kabalo na kon sa akong i-paint. Sana all ka na. Gusto ko pen holder. Kanang organizer, good. Tara na, guys. Let's show the netizens. Ang sama ni guys, nakatagaan mo guys, unsa ni? Tagana bay, unsa ni bay? Abangan. Abangan sa grand reveal. Ako kay checkered pa lang siya, guys. Pero na ako'y vision. So guys, muna akong napili na colors. Para sa ko ang retro cutie vibe design vision. Makita ba? Yeah, makita ninyo. So, mauna siya, guys. It's my colors for the day. So, nanang colors. Nanapod ang food, which looks delicious, by the way. Ana lagi na. Para ka dito vibe lang. So, mo ang colors. So, mo ang akong cherry color. Mo akong background, and this is the checkered fantasy. Busy pa akong friend. Malibog ko kung saan na ang pagkaon or ang party. Ay, the cheese ball ba?
wipe down daw siya. Ang bisque. This is a bisque. Ma-wipe down na ako siya guys. So, inani na siya. Di ko sure if makita ninyo. Pero sa kuha wala na siya yung powdery feel. Morning before, morning after. So, karon I'm going to go in with my base color. Which is kaning speckled na white paint. Para sa akong insides and ang lubot. Ano siya guys? Love! Cute kayo. So, ang insides and out is will be like this. So far, muna na akong progress. Nag-speckled na ko sa inside and then nag-checkered na ko sa gawas guys. Like this. So, i-alternate na ko siya pink o blue. Unta, nice o outcome. Nakalimot na pag-update guys. Kaya nalingaw ko. Muna niya ako ang nahimo so far. Medyo checkered na iyahang kuan. Iyahang outcome. Mary, ipakita yung mong obra ma-extra. In progress. Tara! Ipalibot na i-tour me be sa imuhang kadagat. Mano siya ako ang kuanday. I think akong favorite part nila kay ang butanding. I-show ang butanding. Tada! Nice kaayo. So, magdaog ni sa colors, guys. Good luck. Good luck lang sa among resultan. So, guys, update. Kanina siya. Nag-change akong plan. So, instead na susulod siya sa mga squares, gikuan ako siya, freestyle, para murag, wala lang, carefree ang vibe. So, wish me luck sa detailing. Guys. Isa na lang ka-cherry akong kulang. And Sana all symmetrical. So, hopefully, gwapo niya siya Enigma Bank. Ayun ninyo, limited yung rims, guys. Ano ba? O paint kay anong the final outcome. And my finished very kuan kay no bubblegum pop kay ako ang vibes. Bubblegum pop princess hindi kay ko. So for baking na siya guys. This is my new pen holder. Brush holder na lang po kay moment yung vision. The vision is like this. Perfect. Sige. Done ako guys. Guys, humana si Picasso. Dara na yung final work. Ipalibot good. Ipakita ang all. I-bake pa niya siya guys. After 7 days pa makita ng final output. Sige pa. Oh, Ano yung ulo ang turtle guys? the design is very Cebu. Very Cebu. Signing our work. Ako na, sign na ako guys. Chining! Mato, nangit-ngitan mi kay. Grabe kay obra maestra akong friend.
Grabe ang So, makolect na mo day siya on March 22. 1 week. Hi guys! It's 1 week after na nag-pots and paints ni Joy. So, I'm on my way with Loisa kung ano mo ang among finished product. See you there! And we're here! Nanami sa town center guys kung asa ang pots and paints. Nagsalom pa mi og kuan, mga duha ka dagat. Na-stress si Loisa. Kay baha mo gud ang roads. So, excited na ko makita ang work. Excited na ka? Dapat pindot kay na. Worth it nga baha ang game. Let's go! Na siya, guys. Ready na. Something. Retro ang vibe no? Cute. Tawag, ipirmahan na mo. Okay. Naipirma. Tara kayo. Secured na guys. Ano to? Thanks for coming for the whole duration. Naan sa time ngayon ba? Dili worth it ang isalong ni biyaya. Pila rami ka segundo. Ano may kabot 1 minute? Kaabot po siguro eh.